आपण मानक पुणी थर आउ गोटे भिडियोटे स्वागत करुच्ची। बर्तमान मु जो जगार अच्छी आपण मैंने देखिए जापे एपटे देख एपटे साइड भी ब्रिज अच्छी आउपटे भी ब्रिज अच्छी। बर्तमान मु जो जगार अच्छी यहाँ हूँ चाटम ब्रिज कह जाए। तो यहीटा जब देखा चाटम ब्रिज कहानी 1930 आगे जिते बड़े इंग्रेज मैंने ये जगह आसिक रोते से समय 1930 पूर्व ये ब्रिजटा नाला 1930 पर ही जाकि बनाई ना जब देखा आगे 1930 पर ये ब्रिजटा को ही उद्घाटन कर या रिपेयर कराई कि कराही मुझे तो जानी हेल्ले बर्तमान को दुई साइड बैरिकेड मारिक बंद कर देते। बंद ये कराई ट्रक बस जिते भी चार चकिया गाड़ी से सब को जावाई एलाउ करना कारण है यहीटा जे यही पट देकी जीवा आसवा करने द्वारा जहाँकि से क्रैक पड़ जाइए क्रैक पड़ा हेतु पूरा दुई साइड बैरिकेड लगे देते आ खाली टू व्हीलर से जीवा आसवा करे आते भी लोक मैंने आर पट साइड को जाती जमीक बंबू फ्लैट और डेंटेस पॉइंट को से माने खाली जीवा आसवा करती। ब्रिज आरंभ जो बैरिकेड लगाई ये दुई साइड लगाई जहाँफल कि फोर व्हीलर जावाई एलाउ करना खाली बैरिकेड लगाई दुई साइड पूरा पुलिस भी जगिकी रही जो छोटिया केबिनटा अच्छी से जगार जो ब्रिज मु बर्तमान ठिया यहाँ एक्चुअली दुईटा आइलैंड को जोड़ुची जहाँफल कि एटिकार लोक मान जीवा आसबार सहज हो जाऊँगी ना जब यही लोक मैंने से बाय रोड जब जी ताल कम से कम घंटे रू 1.5 घंटा लगी से गले से पाख हो जाऊँगी जहाँफल कि यही आइलैंड दे ब्रिज देकी जाऊँगी। आउ जब यही ब्रिज को देखा दुईटा आइलैंड को जोड़िकी रखी यही ब्रिजटा जहाँफल कि आगे जिते रोते ब्रिटिश मैंने से समय जिनपतर नेबा आने रोते आउ एटा जो देखुं सेपट साइड गोटे आ गोटे कार्गो सिप्र जेटी थी जहाँफल कि जिते भी कार्गो सिप आसाला सेपट साइड जेट्री ही आसाला से जेट्रू ही आसिक एपट साइड पोर्ट ब्लेयर को आसाला। बर्तमान तो यहाँ देखिपुं यही जगार से नुआ जेटी बनाई केवे बनाई किसी कहीहबनी। तो या आगे जब देखा से पुराना जेटी से से द्वारा ही एपट को जिते भी जीवा आसवा रोला सामान पत्र नेबा आनिबा से नेबा आनिबा करें से बंद कर देइचंती खाली लोक मैंने जीवा आसवा और टू व्हीलर जीवा आसवाई ही यही ब्रिजटा खोला रोचे। आए देखु एपट साइड पूरा कार्गो सिप ठिया आईटा जो देखी पाते से स्वराज द्वीप एत बड़ सिप देखा जो सिप जोटा देखिले आपण स्वराज द्वीप से एक्चुअली जिते भी मेन लैंड को जाए सेलिंग रे से सब सिप जाए सेलिंग करने सेटार भी आपण मैंने आनंद उठे पारे। या पूर्व वीडियो रे आपण मानक कही किपरि भाव में आपण मैंने सिप बुकिंग करें तो से सिप्रे जर्नी करेंगे जब आप बुकिंग करने चाहते। आम जदि टी ब्रिटिश काल को जीवा जमीक 1700-1800 मसीहा को जितेबाला 1857 भारत प्रथम सिपाही विद्रोह होता तापरठू भारत में एत भाव में विद्रोह करते इंग्रेज मान विरोध में आंदोलन करते जहाँफल कि इंग्रेज मैंने आम भारतीय मानक संभाळा मुस्किल हो जाता और से गोटे चिंताधारा आसला कि अंडमान निकोबर ना बोली कहीकि जो आइलैंडटा अच्छी से जगह सेटलमेंट भी करें तो सही चिंताधारा आसला कि सहीटा से बेलू नुह तो आगुरी भी आसला 70-80 वर्ष जब देखा से समय भी यही बिल को उठा जाता कि जगार आणिकी सेटलमेंट करेंगे बोली तो से फेल हो जाता से सेटलमेंटा तापर जाते 1957 पर से संभाली पारे कैदी मानक आम भारतीय आंदोलनकारी मानक तो से यही जगह को आनी कैदी भाव में से रखुले आ जहाँ भी काम करोले से जगह को आणिक काम करोले जहाँफल कि 1958 पाखु आरंभ होता ये जो भयानक कला पानी जेल रखा एटा जो देखि पाउछंती एटा होची सिंधु की नालंदा बंदे हेतिबो भलरे जणा जाउनी केते बड़ शिप देखंती एटा बोधे इंटर आइलैंड को जाउथिबो कि मेनलैंड को जाउथिबो सेटा तो मु भी ठीक भाव रे जाननी एते
केते बड़ रोचे एपट साइड रहा स्वराज द्वीप आ हाय सेपटे जो देखुंत सीटा आस बंबू फ्लाट रु कौन कहती फेरी से फेरी रे गाड़ी भी नहीं आसती टू व्हीलर एवं तो टू व्हीलर तो एपट देकी जाऊनी खाली सॉरी फोर व्हीलर एपट देकी जाऊनी सेटा मेरीन जेटी देकी जाऊँगी ना आगे फोर व्हीलर जाऊला एवं खाली टू व्हीलर जाऊँगी एटा जिते भी बाइक देखी पाँच मो साइड देखी दी साइड अच्छी एपट भी और एपट साइड भी एटा एक्चुअली ये रखाई जिते भी लोक मैंने जीवा आसवा कर तो अधिकांश केते केते लोक मैंने जेटी पाखापाखि घर रोचे जहाँफल कि से बाइक एपटे रखिक जाऊँच बाइक रे भी चार्ज नियंती 60 कि 70 टंका एमती निए आ पर पर्सन 15 टंका निए तो नेबा आनिबा कहीं एत खर्च हो लोक मैंने ये जगह रखिक जाइंट आ जिते आसवे से पटर साइड बोट धरिकी आसले ओह्लिले बाइक धरले काम जोटी को सेठी पलैले बा जोटी भी जहाँ भी जवार अच्छी कॉलेज स्कूल को से पलैले से ये जगह गुड़ाक पूरा बाइक लाइन होकर रखाई तो आपण मैंने भावुवे चोर मोर हो ना कि बाइक सब चोर हो ना कारण आपण मन कहूँ ये जो देखी पाँच खुंटटा ये जगार कैमरा लगी जहाँफल कि पूरा सेफ्टी फिल कर लोक मैंने से रखिकी जाइए यहाँ है कारण ना आम सेपटे जब होता एमती बाइक रखिकी जाते गोटे ना 2टा 3टा खंडे चोरी हो जाता जना भी पड़ ना किए ना कौन है कौटी नहीं पड़े गले कि जना पड़ ना ये जगार सेफ्टी हूँ यहाँ हूँ सामनार दृश्य 100 मिल एपट साइड रू आपण मैंने आसवा सेपट साइड टिकेट काउंटर रहा और भितर को पशिबा मु जाइए देखुची टिकेट खोलाई कि नुहे तापर आपण मानक भितर देखी भाई एपट साइड टिकेट काउंटर रही एपट साइड रू आसवे ये रहा काउंटर तापर मु भितर को जाऊँ बर्तमान ये है आप देखी नि एमतीका रोचे एमतीका रोचे टिकेट एटा मात्र जो टिकेटा नेले 20 टंकार मिल जाए आपन को एटा जो कोटी कोटी बुली पारुचे देखो एटार सामनार दृश्य एमती किसी रोचे एपट साइड भी रही एमती आ एपट साइड आम दाम बोधे चलती आपण मान कहीदे टे 100 मिल विषय जिते बड़े 1883 मसीह ये जगार ब्रिटिश माने आम भारतीय मान को लेकिन आसते से समय से माने गोटे गोटे एमतीका जगह दरकार थिला कि जोठी कि से माने बाहर आसुवा लोक मान भितर बाहर को जाऊा लोक मान जमती कि देखिकी से जमी नजर रहू जहाँफल कि जगार से आसिक पहुँची फास्ट थर तापर यही जगार से 100 मिल को तैयारी करते 1883 मसीह 1858 मसीह जिते ब्रिटिश माने कैदी मान को जगह को लेकिन आसते यही जगह को ही नहीं आसते से हूँ 200 कैदी को लेकिन आसते ये जगह को ता भी तैयारी करते जाने ब्रिटिश मान विरुद्ध में जिते जन भी से समय स्वर उत्तोलन करते विरोध करते समस्त को ये जगह को आने कला पानी सजा दे जिते बड़े 1942 जापानीज मैंने ये जगह को टेक ओवर करते अंडर से समय जापानीज मैंने शासन करते 1943 जिते बड़े ब्रिटिश मैंने पुणी थर नापी चाहिए तो ये जगह बोमा पकई ब्रिटिश मैंने बोमा पकड़ा फल जाकि जापानीज मैंने ये जगह को छाड़ी जाते 1946 पुणी थर तैयारी कर जगह को काठ माठ जहाँ भी जाऊँगा ट्रॉली साहाଯ୍य जाऊँगी एवं भी सेपट साइड काम चलती सेपटे नो एंट्री लिखाई जावाई देवे कि नुह से तो मुझे कहीपरि तो पर देखा जाऊ जदि सेपट साइड को जावाई देले तो जाकि आपण देखिए कारण एवं काम चलती पूरा जोरदार काम चलती जहाँफल कि जावाई देवेनि बोधे जहाँ लगे एवं जो ये मिलटा देखी पाते काठ मिलटा यहाँ एक्चुअली बर्तमान एटिकार जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अच्छा अंडर चलुची जहाँ भी कार्य हो सबकि से अंडर ही जहाँ भी रोचे अंडर ही चलुचे बर्तमान गोटे म्यूजियम को आसी जाए या भितर ही म्यूजियमटा अच्छी पूरा सब प्रकार जहाँ भी रही काठर तैयारी सब जिनपतर देखिपारे कारण ये जो काठटा रही सब भल भल काठ रही है कारण से समय जिते ब्रिटिश माने थिले तो अधिकांश जहाँ भी ऑफिस रही घर रही से सब को तैयारी करने काठ ही यूज करते
ସେଇ କାଠ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ସେଇ କାଠରେ ହିଁ ବନେଇକି ସେମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ। ତ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଯେତେ ବି ପୁରୁଣା ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ କି ହାଟବେକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ଯାହା ବି କାନ୍ଥ ସବୁ ରହିଛି ସେଇଟା ବି କାଠରେ ହିଁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଉପରେ ଯେତେ ବି ଥିଲା ସେଇଟା ଟିଣରେ ରହିଥିଲା, ହେଲେ ସେମାନେ କାଠରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ କାନ୍ଥ ସବୁ। ଆଉ ତା ଯଦି ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ସମୟକୁ ଦେଖିବା ପୁରା କାଠରେ ଘର ବି ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା ଆଉ ପୁରା କାନ୍ଥ ବି ରହୁଥିଲା ତାଙ୍କର, ଆଉ ଭିତର ଉପର ସବୁ ଜାଗାରେ ପୁରା କାଠରେ ହିଁ ରହୁଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ କାଠ କାଟିକି ତିଆରି କରିକି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ବି ପଠାଉଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯାହା ବି ସେମାନଙ୍କର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଜିନିଷ ରହୁଥିଲା ସେମାନେ ବି ଏଇ ଜାଗାରେ ତିଆରି କରିକି ତାଙ୍କ ଘର ସବୁ ଯାହା ବି ରହୁଥିଲା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସେଇ ସବୁରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଡଲଫିନ୍ଟା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଅରିଜିନାଲ୍ ଡଲଫିନ୍ଟାକୁ এই জায়গায় পড়িপাରୁଥିବେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଉଠେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି କି ଜାଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତାପରେ ଆଣିକି ଏ ଜାଗାରେ ତାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିକି ରଖାହେଇଛି। ପୁରା କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଛି, କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ସେ କାଠର ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏପଟେ ଦେଇକି ଦେଖ। ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ରଖାହେଇଛି ତାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିକି। ଆଉ ଯେତେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କଲ୍ ରଖାହେଇଛି ବଫାଲୋ। ଯେତେବେଳେ ଡଚ୍ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏଇ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରକୁ କାମରଟାରୁ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ ନାନକରି କାମରଟା ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ ସାଉଥ୍ ସାଇଡ଼୍ ରହିଛି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସବୁ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଏଟାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିକି ରଖାହେଇଛି। ଡଚ୍ ମାନେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଏଇ ବଫାଲୋକୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେତେ ବଡ଼ ସିଂହ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ 1930 ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଜ୍ ନଥିଲା ତ କେମିତି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯାହା ବି କାଠ ସବୁ ରହିଛି ଏମିତିକା ସିପ୍ରେ ହିଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଦେଖେଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସିପ୍ ୟା ପଛ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଜେଟି ଅଛି, ଡିପ୍ ୱାଟର୍ ଜେଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇଠି ଯେତେ ବି ଆଗରେ କାର୍ଗୋ ସିପ୍ ସେଇ ଜେଟିରେ ଲାଗୁଥିଲା ତ ସେଇ ଜେଟିରେ ହିଁ ଆଣିକି ସେମାନେ ଆଣିକି ରଖିଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ ୱାର୍କର ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ ସେମାନେ ନେଇକି ଟଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦେଖେଇଲେ ବାହାରେ ଯେଉଁ ରେଲ୍ ଲାଇନ୍ର ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ସେଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ ଏଇ ଜାଗାକୁ, ଏଇ ମିଲ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଯାହା ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ ରହୁଥିଲା କଟାକଟି କରିବାର ସେଇ ଜାଗାରେ କଟାକଟି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେରିନ୍ କମ୍ପାସ୍। ମୁଁ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ଏମିତି ସବୁ କ'ଣ ସବୁ। ଆଉ ଏଇଟା ବୋଧେ ସ୍ପିଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫୁଲ୍ ହାଫ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଠିଆ କରେଇବେ ଏଇଟାକୁ ମୁଡ଼ିକା ବୋଧେ ସ୍ପିଡ୍ ଆଉ ସ୍ପିଡ୍ କମ୍ ଗତିଟାକୁ ବଢ଼େଇବା ଆଉ କମେଇବା ପାଇଁ ବୋଧେ ଏଇଟା। ଦେଖ ଏଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକରେ କେତେ ବଢ଼ିଆରେ ବନେଇକି ରଖାହେଇଛି। ସବୁ ଏଇଠିରେ ଯେଉଁ କାଠ ମିଳେ ସେଇ କାଠରେ ହିଁ ବନା ହେଇଛି। ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ତ ପୁରା ସବୁ ଚେୟାର ମେୟାର ସବୁ ବନା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି ସେଇ କୋଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। এইগুଡ଼ା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା କାଠ ଆଣିଲା ପରେ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ସବୁ ରହୁଛି ସେଇ ସବୁର ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ପଛ ଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଥିଲା ୟା ପଛ ଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡିପ୍ ୱାଟର୍ ଜେଟି ଅଛି ସେଇଠୁ ବୋଧେ ଏଇଟାକୁ ଲିଫ୍ଟିଂ କରାହେଉଛି। କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଲଗ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ ବାଇ EOT କ୍ରେନ୍ ଫର୍ ମିଲିଂ। ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ବୋଧେ ଉଠେଇକି ଆଣୁଥିଲେ ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିନି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶ୍ରେଣୀର ରଖାହେଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖିବେ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର, ଏଇଠି 2 ନମ୍ବର, ତାପରେ ଯାଇକି ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ 3 ନମ୍ବର ଆଉ ଏପଟେ 4 ନମ୍ବର। କାରଣ ସେଇ କାଠର ଯେଉଁ କାଠ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସେଇ ହିସାବରେ ରଖାଇକି ଶ୍ରେଣୀ ଭାବରେ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। କାରଣ କେଉଁ କାଠ କେମିତି ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁରା ଅରିଜିନାଲ୍ ସାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲଗେଇକି ରଖାହେଇଛି। ଦେଖ ଏଇଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ସବୁ କେତେ ଚାହିଦା ଏଇ କାଠର। ଭଲ ଭଲ କାଠ ସବୁ ଏଇ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରର ଯେତେ ବି ଭଲ କାଠ ସବୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲଗା ହେଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଭଲ କାଠ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଉପରେ ରହିଛି ପଡ଼କ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଭଲ କାଠ ବୋଲି ମନାଯାଏ। এই ଦେଖ এইଗୁଡ଼ାକରେ ପୁରା କାଠ ରଖାହେଇଛି। ଏପଟେ ଆରପଟ ସାଇଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଭିତରେ ଯାଇକି ଦେଖେଇଲି କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି କାଠର ସାମ୍ପଲ୍ ସବୁ କ'ଣ ଆଉ ଯାହା ବି ଦେଖେଇବାର ଥିଲା ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ। ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ଟା ରହିଲା ଏପଟ ସାଇଟ୍ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏପଟ ସାଇଟ୍ରୁ ଆସିବେ। ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ଟା ଏଇଠି ରହିଛି। ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ପଶିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ହିଁ ଲାଗିବ, କାରଣ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଆସିଥିବେ ସେଇଟା ହିଁ ଚାର୍ଜ ଏଇଠି ବି ସେଇ ଟିକେଟ୍ଟାକୁ ହିଁ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଟିକେଟ୍ କାଟିଛନ୍ତି କି ନୁହଁ। ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଏଇ ଭିତରକୁ ପଶିପାରିବେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଜାଣିନି ମୁଁ କେଉଁଠିକୁ ଯାଉଛି। ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି କେଉଁଠି କ'ଣ ସବୁ ରହିଲା। ଭାଇ ମୁଁ ପଛକୁ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେଇ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖିତେ ପାଇଲି କି ଏପଟେ ଆଗ ସାଇଡ଼୍ରେ ଜାପାନିଜ୍ ବଙ୍କର୍ ସବୁ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଆମ ଇଂରେଜମାନେ ବମ୍ ପକାଇଥିଲେ ସେଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ଆଗରେ ହିଁ ରହିଛି। ତ ମୁଁ ଫେରିକି ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇ ଦେଖ
वे टू जापानीज बंकर एपट साइड बोधे रही डिस्पेंसरी। देखो से लिखाई चाटाम सो मिल पुराना पूरा पुराना बिल्डिंग ये भी चालू रही काम। एपट साइड बोधे जेटी जावाई रास्ता जहाँफल बंद कर जावाई दौना। चाटाम मेमोरियल कौन पे बनाई से तो मुझे जाननी। हाँ यहाँ देखु जो कही नी कि आपण मैंने 200 जन फर्स्ट थर पर आसते फर्स्ट बेच आसते से मेमोरियलटा लगाई बोधे जहाँफल कि केवे आसते से 200 जन फ्रीडम फाइटर वार इंडिपेंडेंस 19 से बोधे यहाँ लगा ये मेमोरियलटा तैयारी कराई। भाई पुणी थे मुझे मैप पाखक आसिक पहुँची जाइए जो देखिए 200 जन को लेकिन आसती से जगह जो मेमोरियल स्टैच्यू तैयारी से जगह गोटे मौसी झाड़ू मारुते और बसते तो से मौसी को पचारे कि मौसी जो जापानीज रही समय जो बमटा पकाई जाता है कौ साइड में कहला कि से भीतर को रही देख से म्यूजियम आर पट साइड देखिए रास्ता जाइए से ऊपर अच्छी जाकि देखी नब से मुझे एपट देखी जाऊँगी मुझे जाननी कौन अच्छी आगे से मौसी मैंने मत कहला मुझे पलि आसिक जाऊँगी कि अटक कौन सब कहीदेव गला। अच्छा अच्छा यहाँ देख ठीक जगह ही मौसी मैंने कहते भाई यहाँ कौन देखनी यहाँ बोधे मत लगुच जिते बड़े जो इंग्रेज मैंने रोते पानी पीवाई असुविधा रोते जहाँफल कि ये जगह बोधे बॉइलिंग से लुणी पानी को बॉइलिंग करके मीठा पानी रे तैयारी करा जाउथिला तो जहाँफल बोधे सेटा हो पारे आउ कौन सी काम पाई भी हो पारे सेटा तो मु भी ठीक रे जाननी तो मत जहाँ लगुच सेटा मु कहली आपण मान को आपण कौन लगुच आपण माने कहबे। ये देखो बमपिट एपट साइड अच्छे भाई यहाँ देखिपार्टी केते बड़ पूरा गात हो रही से समय केमी थी अवस्था जानीपारे तो एबे तो एमती गात हो रही पानी माणी भर्ती हो रही तो जहाँफल एमती देखा जाऊँगी आउ से समय जिते बम मारी होता 1942 से समय सिचुएशनटा केमी थी भाव कारण से समय सिचुएशन बहुत खराब हो माने जहाँ मुझे कहूँ कारण यहीटा को देख पूरा भाव में कहीहबनी जहाँ भी हो जगह गुड़ाक पूरा धूली साथ मिसी जाइए बोधे केते बड़ बोमा पकई यहाँ जो एक्चुअली बोमाटा पकई इंग्रेज माने ही बोमा पकई बोमा पकईबार कारण यहाँ जे जिते बड़े यही जगार सॉरी जापानीज माने आसिक टेक ओवर करते जापानीज माने शासन करते 1942 बेलू से समय जापानीज और इंग्रेज मध्य दु जन मध्य युद्ध लगी जहाँफल कि इंग्रेज माने भी रागी जाइए निजे जो बन चाटाम सो मिल से जगार ही बोमा भी पकईले पकईबार कारण यहाँ जे कारण जिते बड़े इंग्रेज माने यही जगह को आसते से माने यही जगह को ही हड़प करते कारण यही जगार से गोटे नजर रही किए बाहर आसुची आ बाहर भितर बाहर को जी भी जाऊँगी कारण से सब हिसाब को नहीं जापानीज माने भी ये जगह आसिक प्रथमे टेक ओवर कले तापर जाकि पूरा आइलैंड को टेक ओवर कले से इंग्रेज माने रागी जाए निजे जो बन चाटाम सो मिल को ता साइड ही बोमा पकई तापर जाकि आपण मानक जो देखली 1946 रे पुणी थोड़े ताकू रिबिल्ड करागला पुणी थोड़े ताकू तैयारी करागला तापर जो जहाँ भी सिचुएसन रही आपण मानक देखो एबे भी काम चली काम चलिले भी जहाँ भी जदि काम चलुची तो नेबा आने असुविधा सुविधा रोची ठेला साहाय्य से ब्रिजटा को पार करुँच जाकि सेपटे आरपट साइड जहाँ भी गाड़ी रे लोडिंग करके नौकरी कारण ये भीतर को तो एवं बर्तमान तो 4 व्हीलर जहाँ भी कार्गो ट्रक आते भी बस एंट्री करने दौना एपटे बोलते कौन सब रही ऑफिसर रेसिडेंसी एपट साइड तो चेन लगे देती कौन बोधे थी सेपट भी से मारिदे जावाई बोधे दौना आईपट साइड रू ए आसिले जो चेनटा बंधाई देखिपारे चेन की लुहाटा से कौन पर बंधाई से तो जानी कौन बोधे नेबा आने भी बांधि भी दे पार ठीक अच्छे जदि यही जगह पकईला
ଯଦି ଭାବି କର ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ବୋମା ପଡ଼ିଲା ତ ଏଇଟା କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଲାନି କି ତାପରେ ବନା ହେଇଛି। ଆଉ ହାଏ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ କ'ଣ ଯେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ କୋଣରେ ଏଇ ସିଧାରେ ଗୋଟେ କୋଣଟା ଅଛି ସେଠି ବଙ୍କର ଅଛି ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବଙ୍କର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଥରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ କି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବୋମା ପକାନ୍ତି ସେଇଠି ସେ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ିଓ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥାଏ ବା କ'ଣ ଗୋଟେ କେମିକାଲ୍ ଥାଏ ଯାହାଫଳରେ କି ମାନେ ସେ ଆଖପାଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ରୋଗରେ ପକାଇ ଦିଏ ଯାହା ବି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯେମିତିକି ହିରୋସୀମା ନାଗାସାକିରେ ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ବୋମା ପକା ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ଆଣ୍ଡାମାନରେ ଲୋକ ପୁରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ରହିନଥାନ୍ତେ ବୋଧେ ଯାହା ଲାଗୁଛି। ଯାହା ବି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏଇଠୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ହେଇଛୁ ଏଇ ଜାଗାରୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲୁ ତ ସେଇ ସମୟରେ ବୋଧେ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତେ ସେମିତିକା ପରମାଣୁ ବୋମା ପକାଇଥାନ୍ତେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କୂଅ ବି ଅଛି ମାଛ ବି ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ ଦେଖା ତ ଯାଉଛନ୍ତି ମାଛ ଏଇ ଦେଖ ମାଛ ବି ଅଛନ୍ତି ଛୋଟିଆ ସେ ଶେଉଳ ଗୁଡ଼ା ମାଛ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆଉ ଯେଉଁ ବିଲରେ ଯେଉଁ ମାଛ ମିଠା ହେଇ ଦେଖ ହାଏ ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛ ଦେଖିତେ ପାଇଛି ଏଇ କୋଣରେ ମାଛ ତ ଅଛନ୍ତି। କୂଅ ବି ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ପରେ ବୋଧେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏଇ କୂଅଟାକୁ ବି ନହେଲେ ଏଇ କୂଅର ବି ଅବସ୍ଥା ନଥାନ୍ତା। ପାଣି ତ ଅଛି ପ୍ରବଳ ଢୁଣ୍ଡ ଥିବେ ଏଇଗୁଡ଼ାକରେ କିଛି କହିହେବନି ଏଇ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଢୁଣ୍ଡ ବି ରହିଥିବେ। ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖି ସାରିକି ଯାଉଛି ଆଉ କେଉଁଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଦେଖାଯାଉ। ଆଉ ଏଇ ଏରିଆଟା ହିଁ କଭର୍ କରିବାର ଥିଲା। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା ରହିଲା ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା ନୁହେଁ ଖାଲି ଏଇ ଏରିଆଟା ଅଛି ଆଉ ଦୁଇଟା ଜେଟି ରହିଲା ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଜେଟି ରହିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ କାର୍ଗୋ ସିପ୍ର ଜେଟି ଥିଲା ସେଟାକୁ ଏବେ ସେଇ ଜାଗାରେ କାର୍ଗୋ ସିପ୍ ଆସୁନାହିଁ। ଯାହା ବି ଏମିତି ଯେଉଁ ସିପ୍ ସବୁ ଯେତେ ଆସୁଛି ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ସିପ୍ ଯେମିତିକି ସିନ୍ଧୁ ଆଉ ନାଲନ୍ଦା ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଉଛି ଡକ୍ କରାଯାଉଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ ଜେଟି ଅଛି ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାମ୍ବୁ ଫ୍ଲାଟ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଡେଣ୍ଡସ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ସେଇ ଜେଟିରେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ସେଇ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ସେଇ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଅଧିକାଂଶ ତ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦେଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦେଖେଇ ନଥିଲି କି ଯାହା ପାଇଁ ଯେଉଁ 200 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତିର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା ତିଆରି ହେଇଛି ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ଜାପାନିଜ୍ ବଙ୍କର ବି ଅଛି। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି ଉପର ଦେଇକି ସେପଟ ଦେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି ଏପଟ ଦେଇକି ବହୁତ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି ବଙ୍କର। ଭିତରକୁ ପଶତେ ଆଲାଉ କରିବେ କି ନୁହଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦେଖାଉଛି ରୁହ। ସାପ ମାପ ଥିବେନି ତ ସାପ ମାପ ତ ବହୁତ ଡର ଭାଇ। ଏଇ ତ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ରହୁଥିଲା। ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଲୁହା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଉପରେ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ସାୟଦ ଭୁଷୁଡ଼ିବାର ଅଛି ଯାହା ଲାଗୁଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ରଖାହେଇଛି ଅଟକେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଆହୁରି ବୋଧେ ବହୁତ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ଏପଟ ଦେଇକି ଏଇଟା ତ କିଛି କହିହେବନି ସେପଟକୁ କେତେ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ଭୁଷୁଡ଼ି ବି ଯାଇପାରେ। ଭାଇ ବହୁତ ଦେଖିଲି ଚାଲ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବ ଯଦି ୟା ଭିତରେ ଭାଇ କିଛି କହିହେବନି ଚାପିକି ରହିଯିବା ପୁରା। এই ଜାଗାଟା ଗୋଟେ ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀ ବି ଅଛି ସେପଟ ଦେଇକି ଆସିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ବନା ହେଇଛି। ଏତେ ବଡ଼ କାମ ହେଉଛି ଗୋଟେ କାଠ କାମ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ତ ଗୋଟେ ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀ ରହିବା ଦରକାର। ଯାହାର ବି ଯଦି କେଉଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଗୁଡ଼ାକରେ କ'ଣ ଯଦି ଲାଗିଗଲା ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଗଲା ତ ଆସିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀ ଆସିକି ଔଷଧ ବା ଯାହା ବି ଡେଟଲ୍ ମେଟଲ୍ ନେଇକି ସଫାସୁତୁରା କରିପାରିବେ। ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ବୁଲେଇବି ଦେଖାଯାଉ। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଦେଖେଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ରେଲ୍ ଲାଇନ୍ ସବୁ ଏ ଜାଗାରେ ଏମିତିକି କୁହନ୍ତି କି ଧନୀ ଗାଡ଼ି ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଲ୍ ଲାଇନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଥିଲା ତ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା କି ନୁହଁ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଖାଲି ଏଇ ଭିତରେ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଏ ଦେଖ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଦେଇକି ରେଲ୍ ଲାଇନ୍ ସବୁ ଲଗାହେଇଛି ଯାହାଫଳରେ କି କାଠ ଯେତେ ବି ନେବା ଆଣିବା ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ସେଇ ସବୁ ସେ ଟ୍ରଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଇଥିପାଇଁ ରେଲ୍ ଲାଇନ୍ଟା ଲଗାହେଇଛି। ତ
এইଠି ଯେଉଁ କାଠଟା କଟା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ତ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ହେଲେ ଯିବା ପାଇଁ ଦେବେ ନ ଦେବେ କିଛି କହି ହେଉନି। ଦେଖାଯାଉ, ମୁଁ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓହ୍ଲେଇକି ଉଠିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯେ ଆଗକୁ ଦେବେ ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଏଇଠିରୁ ପଳେଇବି ରିଟର୍ନ। ये देख यही सब गुड़ाक केमी काठ काम चलती। ये जो काठ गुड़ा अधिकांश अच्छे अंडमान निकोबार में एमती कह जाए कि सब स्ट्रंग काठ गुड़ा मिले ये जगह बड़ जमी कहले आप प्रथम श्रेणी में जहाँ अच्छी स्ट्रंग काठ मध्य पूरा भल भल काठ ये जगार काठ यूज भी करा ब्रिटिश मान द्वारा आई जगार अलग अलग जी अलग अलग स्टेट रही अदर स्टेट से जगह को रप्तानी माने ब्रिटिश माने बिजनेस भी करुले ये जगह शासन भी करुले कौन कह कह। ये बुढ़ाटा गोटे पचारि आसपारे कि नहीं से कहला आसपारे जाऊँगी मुझे बर्तमान आपण मानक देखेबी देख कौन कौन सब कम रोचे बड़ जोर तो नॉइस आसुवे आपण मैंने जापारे। अंदर भी जा सकता है। एटा जो रही देखते या साहय तलक से काठ जाऊँगी भाई ये जगह देखी पाँच केते बड़ कर कटा होपट साइड भी देख बेसी भीतर को जीवनी ये मुझे रिटर्न करने भी आमती भी कहती कि ये जगह जो जिते मेसीन सब लगी सब बाहर मगा जाता न्यूयॉर्क रू मगा जाता। आंटी थोड़ा अंदर जा सकता है तो मौसीटा को पचारि मौसी जापर कि भर को से कहला हाँ जापर पचारि पचारिक जीवा कथा एमती बिना पचारिक जब पशिजा आगे कौन कौन किए कहीदे किसी कहीहबनी। भाई आवाज बहुत दूर आमती नॉइसटा शुणा जाऊ जानी मो कान को तो दुई एपटर पशु एपटर बाहर भाया लगुच। ये सब मेसीन पैनल बोर्ड सब लगाई देख मेसीनटा एटा न्यूयॉर्क नु मगा जाइथिला यूएसए लिखाई न्यूयॉर्क ए साइड देखी देखा जाऊ नथिबो आपण मानकू ए देखो यॉर्क लिखाई
ଇଏଟା ଲଗାହେଇଛି ବୋଲେ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏପଟେ ଦେଇକି ବୋଧେ ଫିଲିଂ କରାଯାଏ, କାଠ ସବୁ ଯେତେ ଆସେ ଏପଟେ ଦେଇକି ନେଇକି ଆସନ୍ତି ବୋଧେ। ଏଠି ପୁରା କାଠରେ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଛି ମନ୍ଦିରଟା, ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି ବିଶ୍ୱକର୍ମାର ବୋଧେ। ହଁ, ଆଉ ସାଇଡ୍ ଯାହା ରହିଲା ଏପଟ ସାଇଡ୍ କାଠର ଗୋଦାମ ରହିଲା। ଆଉ ଏମିତି ବି କୁହନ୍ତି କି ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ଖାଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ସ ମିଲ୍ଟା ଥିଲାନି, ଯେଉଁ କାଠ ମିଲ୍ଟା କହୁଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଥିଲାନି, ଆଉ ଗୋଟେ ବାମ୍ବୁ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ନର୍ଥ ସାଇଡ଼୍କୁ ଯିବେ, ଯେଉଁ ଡିଗ୍ଲିପୁର ସାଇଡ଼୍କୁ, ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ବକୁନ୍ତଲା କି କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ଥିଲା, ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଖାଲି ଏଇଟା ହିଁ ଚାଲୁଅଛି। କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ରହୁଛି। ଏଠିକାର ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ହିଁ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ରହୁଛି ସେମାନେ ଏଇଠୁ ହିଁ ହେଉଛି କାଠର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍। ମୋ ପଛରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେଉଁ ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ପୁଲିସ୍ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠିର ୱାର୍କର ହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ସାର୍ ଇଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବେ କି, କହିଲା ଭିତରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। କହିଲେ ହଁ, କହିଲେ ଯାଅ, ସେଠି କ'ଣ ସବୁ କିଛି ଦେଖିତେ ମିଳିବନି, କିଛି ନାହିଁ, ଯାଇକି ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଭିତରକୁ। କହିଲେ ବିନା ପଚାରିକି ବି ପଶିଯିବା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ୱାର୍କସପ୍ ଏପଟେ ଦେଖିଥିଲି, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ଗରମ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଖରା ଏତେ ଜୋର ହେଉଛି। ୟା ଆଗରୁ ଥରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, କାଲି ନୁହେଁ ପରଦିନ ଆସିଥିଲି। କମ୍ ସେ କମ୍ 12ଟା ପାଖାପାଖିରେ ମୁଁ ଆସିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲି। 12ଟା 1 ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି 2:30ଟା ବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ବୋଲି ଏଇ ଜାଗାଟା। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମାରିକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି କି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଦେଖତେ ପାଇଲି କି 2:30ଟା ବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ରିଟର୍ନ ପଳେଇଗଲି, ଅଧା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ପଳେଇଗଲି ରିଟର୍ନ। କାରଣ ମୋତେ ଟିକେ ଫ୍ରି ଦରକାର, ଆଉ ମୁଁ ଭଲରେ ବନେଇବି, ଭଲରେ ବୁଲିକି ଆରାମସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଇଦିନ ମୁଁ ଆସିକି ରିଟର୍ନ ପଳେଇଗଲି। ଏଇ ଦେଖ, ଏଇଗୁଡ଼ାକରେ କାଠ ବି ସବୁ ରଖାହେଇଛି। ସେ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଏନି କି, ଏଇ ସବୁ କାଠ ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ କେତେ ମୋଟା ମୋଟା କାଠ ସବୁ। ଆହୁରି ୟାଠୁ ବି ଆହୁରି ମୋଟା ମୋଟା କାଠ ଅଛି। এইগুড়াକୁ ଏମିତି ହିଁ ବୋଧେ ଏଇଟା କ'ଣ କେଉଁ କାଠ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏତିକି ଅଛି। ନହେଲେ ୟା ଆଗରୁ ଯଦି ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ଯେଉଁ କାଠଟା, ସେଇଟା ତ ଛାଡ଼, ବହୁତ 3-4 ଜଣ ଏମିତି କଲେ ଯାଇକି ସେଇ କାଠଟାକୁ କଭର୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ କଭର୍ କରିପାରିବନି। ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ଡିଭିଜନ୍ ସବୁ ରହିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା, ତ ସେପଟକୁ ଆଉ ଯିବିନି, ଏଇଠୁ ହିଁ ମୁଁ ପଳେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇ ସମିଲ୍ରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇବି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ। ଏଇ ଆଗରେ ଏଇ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି, ଏଇ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ପଳେଇଲା ପରେ ବସ୍ ଯଦି ଥିବ ସେଇଟାରେ ପଳେଇବି। ବହୁତ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି। ଆଉ ସକାଳେ ଆସିଥିଲି, କମ୍ ସେ କମ୍ ଏବେ 10ଟା ବାଜିଗଲା। 8ଟା ପାଖରୁ ମୁଁ ଆସିଛି, 8:30 ବେଳେ ଖୋଲା ହେବ କହିକି ମୁଁ 8ଟା ପାଖରୁ ଆସିଛି। 8ଟା ପାଖରୁ ଆସିକି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖା କଲି, ସିଏ ପଳେଇଲା ଡ୍ୟୁଟିକୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଲି ପୁରା ସକାଳେ। ନହେଲେ ଯେଉଁ ପରଦିନ ଆସିଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଏଇ 1ଟା ପାଖାପାଖି ଆସିଥିଲି, 1-1:30ଟାରେ। ଭଲରେ ବି ମୁଁ କଭର୍ କରିପାରିଲିନି, ଖାଲି এইଗୁଡ଼ାକରେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ ପାଖାପାଖିରେ ବନେଇକି ପଳେଇଲି। ତାପରେ ଆଉ ଭିଡ଼ ବି ଥିଲା ସେଇଦିନ, ବହୁତ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ। ବେଶୀ ଲେଟ୍ କଲେ ନା ଟୁରିଷ୍ଟ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, 8:30 ବେଳକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଆରାମସେ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ ସମୟ ଲେଟ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର 2:30 ଯଦି କରିଦେବେ, ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜାଗାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ 2:30 ପରେ। କାରଣ ଏଇଟା ୱାର୍କିଂ ଆୱାର ଚାଲିଛି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ 8:30 ବେଳେ ଖୋଲା ହେଉଛି, 2:30 ବେଳକୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଯେତେ ବି ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆସିକି ବୁଲିବୁଲା କରିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ। ମୁଁ ବସ୍ରେ ଯାଉଛି, ଆମ ରୁମ୍କୁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ବସ୍ଟା ଖାଲି ରହୁଛି।